Sa ato nga serye, Revival and Reformation Transform into the likeness of Christ. Mga kaigsuunan, there is a call sa ato ang pagatiman sa atong lawas. A call to health reform, mga kaigsuunan. Tungod kay nalimta na nato ni. Tungod kay wa na kaayo nato ni gitagaan og pagtagad. Tungod kay kini ato na lamang ni gitagaan og gamay nga bili. Mao na nga there's a call to health reform message. Number 1, this message reviewing the essential points in health reform was given by Ellen White at the General Conference niadtong 1909. The last such session she attended. Gihatag ni, panahon nga katapusan ngayahang pag-atender mga kaigsunan. Ug siya nagingon, I am instructed to bear a message to all our people. Dili lamang atong panahon na, bisan pa karon on the subject of health reform. For many have backslidden from their former loyalty to health reform principles. Daghan namang og karon mga kaigsunan ang ato nga mga miyembro nga nakalimot niining mga prinsipyo sa maayong panlawas mga kaigsunan. God's purpose for His children is that they shall grow up to the full stature of men and women in Christ. Maunay gusto sa Dios. Maunay purpose sa Ginoo. Ngangyang mga katawhan mutubo, lalaki o babae, into the full stature of Christ. In order to do this, aron ato ning mahimo mga kaigsunan, they must use aright every power of the mind, soul, and body mga kaigsunan. They cannot afford to waste any mental or physical strength. Gamiton nato mga kaigsuunan ng tanan. Aron pinaagi sa grasya sa Dios, makabot nato ang gitawag nga full stature as men and women in Christ. Ingon pa niya din, the question of how to preserve our health. Mo ring pinaka-importante. Dili lamang makaangkon og maayong panlawas, kundi unsaon nato nga ma-preserbar kini is one of our primary importance. Importante kaayo kini sa atong pagkinabuhi mga kaigsunan. When we study this question in the fear of God, we shall learn that it is best for both physical and our spiritual advancement to observe, tanawan ninyo, observe what? Simplicity in diet. Karon mga kaigsunan, grabe ang pamaagi sa kaaway. Nanalang na sa atong cellphone. Gamay rang pindot-pindot, muabot na lang ang pagkaon. Nga wa ta kay balog yun sa pagpreparar mga kaigsunan. Apan ang gusto sa Dios, simply nga pagkaon. Let us patiently study this question. We need knowledge and judgment in order to move wisely on this matter. Nature's law are not to be resisted, but obeyed, mga kapaglaw. Ang atong mga kinabuhi, ang mga balaod sa kinaiyahan, gikinahanglan ato ning sundon. God's demand self-denial. Kaya kung ato lang patuyangan ang atong kaugalingon mga kaigsunan, magbalatian yun ta. Apan ang Diyos gusto niya self-denial. He demands self-denial. Aron maangkon nato ang kaayuhan sa ato ang lawas ug maangkon nato ang kahimsog. Those who have received instruction regarding the evil of the use of flesh foods, the use of tea, the use of coffee, rich and unhealthful food preparation, and who are determined to make a covenant with God by sacrifice, will not continue to indulge their appetite for food that they know, naibaluman kita mga kaigsunan, to be unhealthful. Daghan ang mga katawhan karon, naibalo sila, nga ang ilahang ginakaon, ang ilahang ginabuhat, dili healthy, mga kaigsunan. But the problem is, wala sila'y kaisog to sacrifice
and to follow what is right. Kita nga mga salin nga iglesia, the remnant people of God, must be converted people. Kita mga kaigsunan, gikinahanglan nga makonvertir ta mga kaigsunan sa atong mga pagkinabuhi. Gani, katong akong gibasa kaganiha, because many are professed to be Christian, but they are only in name. They are not converted. Muna nga, ang remnant people of God must be converted people. The presentation of this message is to result in the conversion and sanctification of our soul. We are to feel the power of the Spirit of God in this movement, mga kaigsunan. Gikinahanglan, nining panahon na, nanata sa katapusan, gikinahanglan ato na ning bation ang gahom sa balaang Espiritu nga magalihok sa atong mga kinabuhi. This is a wonderful, definite message. It means everything to the receiver, and it is to be proclaimed with a loud cry. Ang kalibutan karon nagapangitag kahimsog ug lawas. Ang mga katawhan sa Dios, ikaw ug ako igsuon. Nagkinahanglan mo singgit niini nga mensahe aron daghan ug maandam nga mga katawhan pagbalik sa Ginoo. We must have a time, true, dedicated time. We must have a true, abiding faith that this message will go forward. Nga kini nga mensahe magapadayon mga kaigsunan. Ang problema karon na overtaken nata sa uban nga gaminsahe, apan ang ilahang mensahe dili kumpleto. Will go forth with increasing importance till the close of time. Mga kaigsunan, mao ni ang demand sa atong Dios. There are some professed believers who accept certain portion of the testimonies as the message of God, while they reject those portions that condemn their favorite indulgence. Ang uban, mga kaigsunan, gidawat ang uban mensahe, apan gisalikway ang uban, kay nga naman, maigo man ang ilahang ginabuhat. Igsoon, we need the total surrender. Such person, ingon pa ni Ellen White, are working contrary to their own welfare and the welfare of the church. Kanang mga tawhana, ingon pa ni Ellen White, nagabuhat sila batok sa ilahang kaugalingon o labaw sa tanan sa iglesia. Let us surrender everything. It is essential, ingon pa niya, that we walk in the light while we have the light. Tiyan mo mga kaigsunan, time will come, mawala ang kahayag. So ingon ni Ellen White, paglakaw ta samtang naa pa ang kahayag. Those who claim to believe in health reform and yet work counter to each principle in the daily life practice are hurting their own soul and leaving wrong impression upon the minds of believers and unbelievers. Kadtong mga nagatuo sa sinulat ni Ellen White, katong nagatuo sa mensahe sa maayong panlawas, apan nagkinabuhi, dili uyon sa maong mensahe. Mga kaigsunan, ingon pa niya, they are living, nagapabilin sila og sayop nga impresyon sa hunahuna sa mga tumulo, labaw sa tanan sa mga dili miyembro sa atong iglesia, kay ngano man naglibog sila, kay di nila masabtan. Ngano nga mauning pagtudlo sa simbahan, pagtudlo sa iglesia, but they are living not according to the teaching of the church. Gikinahanglan natong kusog aron kita mahimong makatuman, mga kaigsunan. Ingon pa niya din, strength through obedience. God requires His people continual advancement. Dili gusto sa Dios nga magpabili na lang taani din mga kaigsunan. And this is the work of sanctification. Gusto sa Dios nga maanam-anam kita, mga kaigsunan, to be transformed into the likeness of Christ. Continual advancement. Ingon pa niya din, we need to learn that indulged appetite is the greatest hindrance to mental empowerment and soul sanctification. With all our profession of health reform, many of us eat improperly. Sama sa akong gingon
sa miyaging gabi. Nga bisan pa, healthy foods ang atong pagkaon. But if we are not eating properly, dili gihapon sakto, mga kaigsunan. Indulgence of appetite is the greatest cause of physical and mental debility. Mo ni hinungdan sa daghan balatian. Kanabitaw walay pagpugong sa atong gana. Ngano nagbalatian? Ay, wa manggoy pugong sa iyahang gana mo trabaho, bisan dili nating trabaho mo trabaho. Ngano nagbalatian? Ay, kay kulang magunagtulog, sige rag cellphone. Way pugong sa ato ang gana, mga kaigsunan. And that is one of the greatest cause of our debility. And lies largely, asa man na nagsugod, largely at the foundation of feebleness and premature death. Ngano nga daghan nga matay, mingon tangala na matay na, pata pa man na kayo. It is just because of that indulgence of appetite. Let the individual who is seeking to possess purity of spirit, bear in mind, ato ning ibutang sa atong unang-una mga kaigsunan, that in Christ there is power to control the appetite. Kang Kristo igsoon, balikan ako, adunay gahom sa pagkontrolar sa ato ang gana. Kung dili ka kakontrol, ihatag ngadto sa Dios. Ingna ang Ginoo. Ginoo, di ko kakontrol ani. Ikaw kontrol ani. If we could be beneficial by indulging the desire of flesh foods, I would not make this appeal to you. Ingon pa ni Ellen White. But I know we cannot. Flesh foods are injurious to the physical well-being, and we should learn to do without them. Labi na karong panahon na mga kaigsunan, nga halos tanan. Mingon ang uban organic, pero kung imong tanahon mga kaigsunan, asa nagipadako, dili na siya organic. Igsoon, we need to wake up. Nagkinahanglan ta magmata mga kaigsunan sa atong spiritual sleepness or sleepiness. Sa atong mga katulugon, those who are in the position, atong mga pangulo, where it is possible to secure a vegetarian diet. Sahay muli kay mangyugkog gamit aning pulong nga vegetarian, kay daghan man og vegetarian mga kaigsuunan, sorry to say this. Pasaylo aragyog ko, daghan og vegetarian baya karon? Gilad-ilad ra nato atong kaugalingon. Naghimo ra ta og mga substitute. Apan ang gusto sa Dios mga kaigsunan, let's go back to the original diet, plant-based diet. Those who are in the position where it is possible, kung naatay posibilidad, labi na kaning atong panahon karon daghang kayong gulay, to secure a plant-based diet, but who choose to follow their own preference, mingon na sila nga, mas lami manggod ni, in this matter, eating and drinking as they please, will gradually grow careless in the instruction of the Lord has given regarding other phases of the present truth, and will lose their perception of what is truth. They will surely reap as they have sown. Numduman nato mga kaigsunan, kung dili nato ni tagaan og pagtagad, ug patuyangan na nga atong kaugalingon, ingon pa ni Ellen White, moabot ang punto nga mawala ang atong pananaw niini nga kamatuoran. Apan ang kapait, kung unsay atong gitanom, mausab kini mo'y atong pagaanihon. Atong mga estudyante, sa atong mga tulungaan, ingon pa ni Ellen White, I would like to emphasize this, mga kaigsuunan, mauning dakong challenge sa ato ang mga eskwelahan. Nga dili unta, kung gusto sa mga estudyante ang atong sundon, kung dili ang atong prinsipyo, ang atong philosophy sa education, mga kaigsunan, because students are there to be taught how to live for Christ. Ingon ni Ellen White, I have been instructed that students in our school are not to be served with flesh food or with food preparation that are known to be unhealthful. Mga pangulo sa atong mga eskwelahan, I want to call your attention.
Ingon pa ni Ellen White, I have been given instruction that the students in our schools, elementary, high school, colleges, and universities, are not to be served with flesh foods or with food preparation that are known to be unhealthful. Nothing that will serve to encourage a desire for stimulation should be placed on the table. Dili unta kita maoy maguna-una mga kaigsunan, mga pangulo, nga ma-stimulate ang gana sa atong mga estudyante, sa atong mga tulunghaan, because they were placed there, gidala ang maong mga estudyante to train them, not only for mental development, but everything, it is a holistic development, mga kaigsunan, mga kaubanan sa buhay. Let us remember this. I appeal, ingon pa ni Ellen White, to old and young, to middle-aged, deny your appetite of those things that are doing you injury. Serve the Lord by sacrifice. Igsoon, asa man tanay mutang karon. Atong mga puloy-ana. Tanawan ninyo ang appeal for a firm stand. Ingon pa niya dinhi, Seventh-day Adventists are handling momentous truth. More than 40 years ago, anang panahon na, 1863, the Lord gave us a special light on health reform. But how are we walking? Yun sa manatog lakaw karon mga kaigsunan may tungod ni ini nga kahayag. How are we walking in the light? How many have refused to live in harmony with the counsels of God? Pilaman ka nato mga kaigsunan, mo na nga gibalik-balik ni nga mensahe, tungod kay daghan pa ka nato are refusing sa pagsunod, sumala sa maong counsels sa Ginoo. Pangani kung nanay balatian, sayon ra gyud magsunod. Mga kaigsunan. Ay naghulata nga magbalatian tayo hapata mo sunod. Gihatag ni sa Dios alang kanato sama sa atong natun-an miaging gabi, alang sa atong protection to lessen the suffering sa atong mga kinabuhi. Niya pa, as a people, we should make advancement proportionate to the light received. Makigsunan wa naman tingali karon wa pa kay baloani nga mga kamatuoran alang sa atong maayong panlawas. Panusahay ang kapait, nahimong usahay yaga-yaga, paghisgot na gani ug pagkaon. Mingon pa ng uban, namo na imong kaonon? Na, puy-an managbitin imong tiyan. Remember, igsoon, it is our duty to understand and respect the principles of health reform. On the subject of temperance, we should be in advance of all other people. When it comes sa maong suheto sa pagpugong mga kaigsunan, kita unta mo'y gauna. Ang problema mga kaigsunan, I'm very sorry to tell you this. Ang kalibutan na gauna in terms of health reform kaysa atong iglesia karon. Maghisgot ta og plant-based diet. Inay nga kita Seventh-day Adventist mga kaigsunan, ang kalibutan mo'y gauna na nato. There are a lot of people who are already advocating plant-based diet. Nga kita unta mo'y una mga kaigsunan. Hinumduman na to. In the life of those Israelites, kinabuhi sa mga Israelinon from Egypt to the Promised Land, ang kadaghanan ng ilahang gibagulbulan, dili ang kalisod sa ilahang pagkinabuhi, apan tungod sa pagkaon igsoon. And yet, ingon pa niya ni, there are among us well-instructed members of the church na ibalo nga mga miyembro sa atong iglesia. And even ministers of the gospel. Sorry for this. Mga kaubanan sa ubuhat. Mga kauban na kong mga magbubuhat. Mga kauban na kong mga ministro. Even ministers of the gospel who have little respect for the light that God has given upon this subject. They eat as they please and work as they please. Mo na hinungdan mga kaigsunan nga pagabot anang panahona, wa pagani ang uban wa gani kaabot og retirement. Igura gyud na ka-retire. Nagbalatian na mga kaigsunan. Why? Because of appetite.
Tanawa ragon ninyo, they eat as they please. Dili lamang pagkaon sama sa akong giingon, they work as they please. Sahay mo ingon ta nga, abuluhaton manggod ni sa Ginoo, ato gining buhaton bahalag magsakripisyo ang ato ang panlawas. That is not what the Lord wants us. Dili na mao'y gusto sa Dios. Tinuod buluhaton sa Ginoo, apan ang imong lawas templo sa Dios gikinahanglan og atong atimanon. Ingon pa niya, we do not mark out any precise line to be followed in diet. Wala ba yata nagkundinar? Wala ba yan niabot anang panahon na? But we do say that in countries where there are fruits, grains, and nuts in abundance, flesh food is not the right food for God's people. Sa mga dapit nga daghan og prutas, mga gulay, mga nuts, mga kaigsunan, dili na mao atong flesh food is not for us. Supposed to be, mga kaigsunan. Apan igsuon, dili ba yan isayon? Nga pakigbisog. Ikinahanglan nato ato ning daugon ang atong gana. Iampo nato na sa Ginoo. We are not condemning anybody. Apan gusto namo nga mahayagan kitang tanan ug maangkon nato ang sakto nga mensahe. Igsuon, surrender everything to God. The Lord loves you. He died for you at the cross. Dili siya gusto nga mag-antos ta, mga kaigsunan. Gusto siya nga magmalipayon ta, gani ang 3 John, verse 2. I pray that you may have health and enjoy health, mga kaigsunan. Muna gusto sa Dios nga magmalipayon ta. I have been instructed, ingon pa ni Ellen White, that flesh food has a tendency to animalize the nature. To rob men and women of the love and sympathy which they should feel for everyone, to give the lower passion control over the higher power of the being. Muna epekto, mga kaigsunan. Let us remember to do all to the glory of God. If meat eating, ingon pa ni Ellen White, was ever healthful, kung ang pagkaon sa unod, himsog, alang kanato, ingon pa niya, it is not safe now. Kung kaniadto, himsog. Kinainumdum ko sa una, mga kaigsunan, mag-ihaw mig manok, kanaragyod, amo po gikaugalingon nga, gibuhi. Naibalumig doon sa pagbuhi. Apan karon, mga kaigsunan, unsa naman, it is not safe now. Wata kay balo kung sige pakaon, and I would like to tell you, according to research, kanang atong gikahadlukan nga kanang gulay na may spray, pastor, I would like to tell you, mas daghan og chemical ang mga karne karon, ang mga mananap, ang baka, ang mga manok. Kaya ang ilahang ginapakaon loaded with chemicals, even antibiotics, mga kaigsunan. It is not safe now. Why? Because cancers, tumors, and pulmonary disease are largely caused by meat eating. Niya pa, mga kaigsunan. We are not to make the use of flesh food a test of fellowship. Dili po ni mao'y basihanan nato. Nga kung dili ka mag-vegetarian, di na ka maluwas. Kung di ka mag-vegetarian, pwede na kay hulog. No. Dili na mao. We are not to make the use of flesh food as test of fellowship, but we should consider the influence that professed believer who use flesh food have over others. As God's messenger, shall we not say to the people, whether therefore you eat or drink or whatever you do all to the glory of God. Shall we not bear a decided testimony against the indulgence of perverted appetite? Muna'y pangutana, mga kaigsunan, nga gusto na kung atong makitaan. Will any of our ministers of the gospel, proclaiming the most solemn truth ever given to mortals, set an example in returning to the flesh pots of Egypt? Kita ba nga mga magbubuhat, kita ba nga mga ministro nga nagawali sa solemning nga kamatuuran, mao'y magadala sa mga katawhan nga mubalik ngadto
sa flesh pots of Egypt, sama sa karaang Israel, nga ilahang gibagulbulan, maayo pa dito sa Ehipto. Kay lami ang mga pagkaon. Iksoon, it is one cost nga nag-unsuccessful ang original nga mga katawhan nga nigikan og Ehipto padulong sa Canaan. It is because of murmuring for the food given them. Hinumduman rin ninyo, gitagaan sila special nga pagkaon. Pagkaon sa madulunda. Apa na mga tao, mingon, sa maning klaseng pagkaon wa man lami. Mas maayo pagkaon dito sa Ehipto. We lost those who are supported by the tithe from God's storehouse, permit themselves by self-indulgence to poison the life-giving current flowing through their veins. Will they disregard the light and warning that God has given them? Ano mga pangutana, mga kaigsunan? The health of the body is to be regarded as essential for growth in grace and the acquirement of an even temper. If the stomach is not properly cared for, the formation of an upright moral character will be hindered. The brain and nerves are in sympathy with the stomach. Kinumduman nato, there is a direct connection of our brain to the stomach. Erroneous eating and drinking result in erroneous thinking. Tanawa ra gud ninyo. Mas stress ganit na mo aslo mga atong tiyan because there is a direct connection. Mao na ngayon siya, erroneous eating and drinking produces erroneous thinking and acting. All are now being tested and proven or proved. We have been baptized into Christ, and if we act our parts by separating from everything that would drag us down and make us what we ought not to be, there will be given us strength to grow up in Christ. Mga kaigsunan, who is our living head, and we shall see the salvation of God. Only when, ingon pa niya din only when we are intelligent in regard to the principle of healthful living, can we be fully aroused to see the evil resulting from the improper diet. Those who, after seeing their mistakes, have courage to change their habits, will find that the reformatory process requires struggles and much perseverance. Dili ni sayon, mga kaigsunan. Kanang atong naandan, atong nang biyaan, dili sayon. Sa akong kaugalingon, duha ka tuig, gianam-anam namo na. Ug biya, mga kaigsunan, uban sa ako ang nahal nga sawa ug pamilya. Dili sayon, mga kaigsunan. It requires struggle and much perseverance. It requires determination to follow what is healthful, mga kaigsunan. But when correct tastes are once formed, yan na, it requires struggle and perseverance apan sa diha nga maporma na ang insakto nato nga taste, mga kaigsunan, they will realize that the use of the foods which they formerly regarded as harmless was slowly but surely laying the foundation for dyspepsia and other diseases. Makaingon na mo, sa diha nga maporma na, sa diha nga mausab na kining atong dila, mga kaigsunan. Naramangod ni din sa atong ba ang kalami. Pansa diha nga mausab na ni siya, mga kaigsunan. Makaingon ta nga, o man di lami anang mga butanga. Fathers and mothers, watch unto prayer. Guard strictly against intemperance in every form. Teach your children the principle of true health reform. Teach them what things to avoid in order to preserve health. Tudluan nato ang mga kabataan. Diha magsugod, mga kaigsunan. They are our future leaders of our church. Sugdan nato diha sa atong mga kabataan. Pan kung dili nato sila tudluan, the same cycle ang muabot, mga kaigsunan. Already, the wrath of God has begun to be visited upon the children of disobedience. What crimes, what sins, what iniquitous practices are being revealed on every hand. As a people, we are to exercise
great care in guarding our children against deprived association. Gibantayan gani nato atong mga kabataan. Sa ilahang mga barkada, panusahay malimtan nato og pagbantay alang pagproteksyon kanila alang sa formation sa tama nga mga habit sa ato ang kinabuhi. Greater effort should be put. Fourth, to educate people in the principles of health reform. There should be cooking school. Ato ning tudluan usaon pagluto. Mga kaigsunan mo gani dinhi sa Hope Channel, ana kitay programa matag Huwebes nga gipakita unsaon pagluto og himsog nga mga pagkaon. Let us teach. Dili nga igor ra gyud ta musulti plant-based diet apan di nato natudluan unsaon. Moingon ang uban nga alaw oy nanang na permi pastor. Dili baya mga kaigsunan. Old and young should learn how to cook more simply. Kana lang iyano nga pagluto mga kaigsunan. Let us educate people. While warning have been given regarding the danger of disease through butter and the evil of free use of eggs by small children, yet we should not consider it violation of principle to use eggs for hens that are well cared for the suitably fed. Itlog sa mga atong giatiman, okay na, pero kung kana atong gipalitwat kay balog yun sa nila na pagpadako o atong hinumduman. Ingon pa ni Ellen White, egg contains properties that are remedial agencies in counteracting certain poisons. So kini maayo gyapon ni. Dili mo ingon ta nga di na ta mo kaon na no. Ato po ni balansihon mga kaigsunan. Some ingon pa niya dinhi in abstaining from milk and egg and butter, unsay nahitabo, have failed to supply the system with proper nourishment. Daghan, di na mukaon og egg, di na mukaon og uban pa dinha. Apan unsay nahitabo sa ilahang mga lawas, nangangaluspad, nangaluya. So dili po na maayo mga kaigsunan, let us do it balanced. And as a consequence, so may nahitabo, they become weak and unable to work. Thus, health reform is brought into disrepute. Mo na hinungdan nga ako ba? Tanawa ra gud nagkalusyang kay nag-health reform. Mo na nga dili sakto nga pagka-practice mga kaigsunan. Ato ning i-practice ang proper health reform in the right perspective according to the spirit of prophecy ug sa balaan nga kasulatan. Let us educate the people. The work that we have tried to build solidly is confused by strange things that God has not required. Daghan man gud yung nag-reform nga moingon kita nag-reform daghan gikabit-kabit nila mga kaigsunan nga dili mo gipangita sa Ginoo. God has not required and the energies of the church are crippled. But God will interfere to prevent the result of those two strenuous ideas. Kada bitaw mga extreme mga kaigsunan. The gospel is to harmonize with sinful race. Yung pa niya, the gospel is to harmonize the sinful race. It is to bring the rich and poor together at the feet of Jesus. Dili separate mga kaigsunan. Kung naagani nagtudlo sa ato ang mga iglesia, may tungod sa health reform, o ang resulta, magkabulag ang iglesia, magkabungkag ang iglesia, mga kaigsunan, that is not what the Lord wants. Dili na mao'y gusto sa Ginoo. Apa ang gusto sa Ginoo, mag-usa ang tanan. Mga dato, mga pobre. Mahimo mag-usa kita dihas ti ilan ni Kristo. Once nga ang health reform teaching bulago ng iglesia, dili nagikan sa Ginoo. Ang health reform teaching should unite the church. Maghiusa ang iglesia. The time will come when we may have to discard some of the articles sa ato ang mga pagkaon karon. We now use. Sama sa egg, sama sa milk and cream, but it is not necessary to bring upon ourselves perplexity. Dili gikinahanglan nga atong dadon og mga perplexity sa atong mga kinabuhi and to premature and extreme restriction. Ay nagimuay nga na igsuon. Time will come, the Lord will show us when. Dili pud ta mahimo nga maghuhukom sa mga dili pa nagbuhat niya na. Kung ikaw gabuhat, ayaw gikundina ang wa pa nagbuhat. Wait until the circumstances demand it and the Lord prepared the way for it. Hulata,
nga ang sirkumstansya magahatag niya na ang Dios magaandam sa dalan para ni anang butanga. Then God can bless. Those ministers who feel at liberty to indulge in appetite and falling far short of the mark, God wants them to be health reformers. He wants them to live up to the light that they have been given in this subject. I feel sad, ingon pa ni Ellen White, when I see those who ought to be zealous for our health principle, not yet converted to the right way of living. Then God can bless us. I pray, ingon pa ni Ellen White, that the Lord may impress their minds that they are meeting with great loss. If things were as they should be in the household that make up our churches, we might be double work for the Lord. We might do double work for the Lord. In order to be purified and remain pure, Seventh-day Adventists must have the Holy Spirit in their heart and in their homes. The Lord has given me the light, ingon ni Ellen White, that when the Israel of today humble themselves before Him and cleanse the soul temple from defilement, if after much light has been given, ingon pa niya, God's people will cherish wrong habits, indulging self and refusing to reform, they will suffer the sure consequences of transgression. If they are determined to gratify perverted appetite at any cost, God will not miraculously save them from the consequence of indulgence. They shall lie down in sorrow. Mga kaigsunan, diha nga naglisod ta, nagbalatian ta, mo na'y problema. Sahay, dili ta dunggon sa Ginoo. Bugat ni nga butang. But I would like to tell you because the church love you. Oh, how many lost the richest blessing that God has in store for them in health and spiritual endowment. There are many souls, daghan nga mga katawhan, who wrestle for special victories and special blessing that they may be some great things. To this end, they are always feeling that they must make an agonizing struggle in prayer and tears. Mga kaigsunan, balikon ako, if Seventh-day Adventists, mo ning tawag sa Ginoo, practice what they profess to believe. If they are sincere health reformers, they would have indeed as spectacles to the world, to angels and to men, and they would show a greater zeal in the salvation of those who are ignorant of the truth. Mga kaigsunan, niningatak na ang ako nga desisyon sa akong kaugalingon. Ingon pa ni Hosea Kapitulo 6, versikulo 1. Come, let us return to the Lord. He has torn us to pieces, but He will heal us. He has injured us, but He will bind up our wounds. Igsoon ang pagtawag sa Ginoo, alang kanimo niining takna. Come, let us return to the Lord. Balik tangad to sa Dios. Tingali nagbalatian ta, the Lord will heal you. Ang Dios mag-aayo diha kanimo. Ang atong mga samad, yan ang pag-aayuhon. Kung kita magabalik, nga magmalipayon diha kaniya. Let us remember, igsoon, I have been crucified with Christ. It is no longer I that live, but Christ lives in me. Ingon ni Apostol Pablo, dili na kita mo'y magkinabuhi. Ang Dios na mo'y magkinabuhi ka nato. Kung ato lamang itugyan ang atong kaugalingon, maangkon nato ang kadaugan, maangkon nato ang kinabuhi. Salamat sa imong desisyon. Pagduol ngadto kaniya, pag-surrender sa imong kinabuhi, ug tuguti ang Dios nga magkinabuhi diha kanimo. Magaampo kita. Gamhanan namo nga Dios. Salamat Ginoo sa pagpahibalo kanamo, pagpahinumdum kanamo, sa pagkapatahom sa maong mensahe sa health reform. Tabangi kami Ginoo nga dili kami mo kondina sa wa pa nag-practice nini, apan tabangan namo sila nga makaabot sa punto nga ilahang i-apply usab sa ilahang kinabuhi. Tabangi kami Ginoo nga amo ning ilhon nga among lawas dili ni amo ikaw mo'y tag-iya niini ug ang imong handom makaangkon sa kahimsog sa mao nga lawas. Salamat Ginoo
nga ikaw nagapanalangin ka namo. Salamat nga ikaw nagahatag ka namo paglaom. Bisan pataliwala ni ining kalibutan nga puno og balatian. Adunay kaayuhan nga imong giandam. Salamat sa grasya ug salamat sa pagtubag sa among pagampo, inubanan sa pagpasaylo sa among mga kalapasan. Sa ngalan Ginoong Hesus. Amen.